खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं जुनास बसुमतारी। खारबाय थानाय गारियाव ब्लाव ब्लाव अर खामदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव हाब्रुबिल फिसमाथा लामायाव जिगाब लानानै थांनाय गारियाव अर खामदों। मोब्लिब तारनि नांजाबनायाव बे अरा नांनो मोन्दों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। AS16 C4557 नंनि गारिया अभारल'ड जिगाब लानानै थांबाय थानाय समावनो मोब्लिबनि ताराव नांनानै बे जाथाया जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। लोगो लोगो गसाइगाव पुलिसा थांनानै आखायाव लायो। मोब्लिब बिफाना मा राहा लायो समासो फोरमायसिगोन। गारिनि बिगुमाखौ हुदुमकाटा गामिनि आइनुल हक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। নাগিয়া এই কলবিলাক ক'ৰ পৰা আনিছে? ডেভলগুৰি ক'ত লৈ যাব? জয়মা এইটো কেনেকৈ লাগিল জুইটো? জুইটো যে তাড়ে তাড়ে একটা আগুন ধরে। গাড়ীত অভাৰলোড আছিল নেকি আপোনালোকৰ? না ওভার না, ওয়ালে লোড তো অল্প উঁচি হয়। গাড়ীটো কাৰ নামত আছিল জানে? আনালের আপুনি কোন হয়? এইটো গাড়ীত লেবাৰ হয়? হ্যাঁ, ড্রাইভারটো ক'ত আছে? গাড়িতে আছে তখন, এলা তো বাইরেত আছে। আপনার নামটো জনাব পাৰিব অলপ? আমার নাম আনোয়ার আলী। জল মার